j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une quiche au thon et je voulais partager cette recette avec vous. C'est une recette qui est très simple et qui demande très peu d'ingrédients, vous allez voir. Donc pour cette recette, j'aurai besoin du lait que vous pouvez remplacer avec de la crème liquide. Vous aurez besoin aussi des œufs. Bon, moi j'ai pris 2 œufs parce que j'avais 2 œufs dans mon frigo. Vous pouvez mettre 3. J'ai du thon en nature, c'est une boîte de 150 grammes. J'ai aussi des tomates cerises, c'est facultatif que j'ai coupé en petits morceaux comme ça. J'aurai besoin d'une pâte feuilletée. Vous pouvez mettre une pâte brisée si vous aimez bien ça, ou réalisez vous-même votre pâte. J'aurai besoin aussi du fromage râpé. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا مزيانين. في هاد الروسات غادي ندير كيش بالطون. دونك هي روسات اللي هي سهله بزاف. كنحتاج الحليب اللي تقدروا تعوضوه بلا كريم ليكيد. عندي هنا 2 بيضات، تقدروا ديروا نتوما 3 البيضات. عندي هنايا طون اون ناتور. فوالا عندي هنا درت بواطه ديال 150 غرام، وعندي واحد اون بواني ديال لي طوماط سوريز اللي قطعتهم هكا. نتوما تقدروا ما ديروا تستغناو عليهم الا ما عندكمش طوماط. عندي هنايا الفرماج محكوك، ديروا الفرماج اللي بغيتو. وهنايا عندي لاباط فيوتي، وانتوما تقدروا ديروا ديك لاباط بريزي ولا تصايبوا نتوما بنفسكم لاباط. Pour la saladier, je vais casser mes œufs. Voilà. J'incorpore le lait. Moi j'ai mis ici 15 centilitres de lait. Voilà, je mélange bien. Je rajoute un petit peu de sel. Il faut faire attention parce que le thon il est déjà salé. Voilà, un petit peu. Je vais rajouter un peu de poivre. Et je mélange. Je vais rajouter le thon. Et je continue à mélanger. Je rajoute mes tomates cerises. Les tomates, ça se marie bien avec le thon. Voilà, comme ceci. دابا خديت السالادي ديالي وخلطت فيه 2 بيضات مع الحليب، ودرت الطون ديالي، درت لا طوماط سوريز، درت شويه تاع الملحه شويه تاع البزار، ما تقووش من الملحه حيت الطون ديجا مالح، ودرت شويه الفرomage râpé وحركت كلشي مزيان. فوالا. Je rajoute un petit peu de fromage râpé. Je mélange. Et là, je vais rajouter un petit peu de ciboulette pour le goût. Et aussi, vous pouvez mettre un petit peu de persil. Voilà, je mélange. خديت واحد المول اللي كيدخل في الفران ودرت فيه لاباط ديالي. نتوما دهنوا لو بلا ديالكم بالزبده باش ما تلصقش لاباط عليه. وسينو الا عندكم لو بابي دو كويسون ديروا البابي دو كويسون، اي ابري ديروا فوق منه لاباط وتقبوها هكايا بلا فورشيت. Voilà. Donc là j'ai mis ma pâte brisée dans un moule à tarte. Voilà, et j'ai mis aussi du papier sulfurisé pour pas que la pâte colle au plat. Vous pouvez beurrer votre plat si vous n'avez pas de papier de cuisson. Je vais faire à l'aide d'une fourchette, je vais faire des trous comme ça sur ma pâte. Voilà.
plus de goût, je vais mettre en premier du fromage râpé. Voilà. Comme ceci. Là, je renverse mon mélange partout. Je répartis partout sur la pâte. ودابا درت الميلونج ديالي فوالا كامل فوق لاباط. والفران ديالي سخنته على درجه حراره ديال 180 درجه. في الاول غادي نطيبها من التحت باش لاباط طيب لي من التحت، ومن بعد نشعل على الفران من الفوق. Là, je vais mettre ma pâte au four que j'ai déjà préchauffé à 180 degrés. Voilà, j'ai sorti ma quiche du four. En gros, elle a cuit pendant 45 minutes. Voilà. ودابا خرجت لا طارت ديالي من الفران، دونك طابت المده ديال 45 دقيقه. Voilà, regardez, elle est très bonne. En plus, vous ne pouvez pas sentir, mais elles sont trop bonnes. Et puis regardez, elle a bien cuit. Voilà, elle a bien cuit. Donc j'espère que la vidéo ça vous a bien plu. Et en ce moment-là, j'ai une pensée très forte pour mon frère Hamid qui est hospitalisé. J'espère qu'il va s'en sortir, Inch'Allah, et qu'il va de nouveau remarcher sur ses pieds. Et voilà. فوالا في هذا النهار كنتمنى لخويا حميد ان شاء الله اللي هو دابا في لوبيتال، كنتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل، وان شاء الله يخرج لينا من لوبيتال ويتمشى دو نوفو على رجلاتو، ولا يخرج لوليداتو ان شاء الله، ونتمنى الشفاء لجميع المسلمين ان شاء الله. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner.